गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा चैनल আমার চ্যানেল সবাইকে স্বাগত। আজকে সানডে স্পেশাল বিরিয়ানি বানিয়েছি। তো বন্ধুরা আজকে বিরিয়ানি বানাচ্ছি, তো চলুন সরাসরি বিরিয়ানির দিকে, যেখানে খাওয়ার পজিশন আছে সেখানে চলুন। আজকে আমাদের হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি। তো দেখুন বন্ধুরা চিকেন বিরিয়ানি কেমন হয়েছে, সকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যারা আমার চ্যানেলে নিউ ভিউয়ার আছেন। আর পাশে আছে রায়তা, ওকে বাকি করতে আছে রায়তা। রায়তা কেমন করে বানায় সেটা আপনাদের একদিন আমি দেখাবো। রায়তা কেমন করে আমার এখানে রায়তা দিচ্ছি, এখানটাতে रायता अम्मी बाटी में लेगा। ये बात आप स्लो नहीं कर सकते। देखो ये गुड टैबलेट है तो एक घंटा भी जो करेगा আমাদের খাওয়া শুরু হয়ে গেছে। আমি একটু চিকেন আমার একটু এখন একটু কম খাই চিকেন চিকেন বেশি আমি একটু খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দিচ্ছি। এখন আমার ডায়েট চলছে, আমি চাটা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। তবে একটা চিকেন একটা খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। জল খাইনি वीडियो चलेगा दादा, वीडियो भेज दिएगा। खाने पीने के वीडियो है ना, बहुत अच्छा नहीं है। कोई गरीब आदमी देखेगा इसका मन हो जाएगा, बनाएगा पूरा बनाने का देता है, बना भाई पैसा पूरा देगा। तो वो बेचारा कैसे बनाएगा? जिसे हम करता है बना सकते। আমি वो दोनों दांत पुश कर रखा पता पुश करो दो अब लास्ट में ये रहेगा। हाँ एक बर्तन में 4 आदमी खाना खाता था और ऐसे हाथ नहीं मारता है, वो तरतीब से खाते रहेगा। इसका साथ नहीं डरता। सही है। ये तंदूर का 1 रुपए में देता है, ये रोटी हम 2 आराम से खाता है। अभी एक है ना खाली खाता है, कितना आदमी ज्यादा हो जाएगा ना तो इतना ज्यादा खाता है निकालने का। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে সানডে স্পেশাল একদম চিকেন ফ্রাই উইথ বিরিয়ানি তৈরি, যে হেভি টেস্টি। আমি ভাবছি নিবোটা দেখতেছি নিতেই আছি, এত টেস্টি হয়েছে অন্য দিনের তুলনায় আজকে সব থেকে বেশি টেস্টি। আর সঙ্গে সঙ্গে রায়তাও আছে, মাঝে মধ্যে রায়তাটা একটু ফিলিং করে নিই। কি বলবো আর যাই হোক, এতটা আমি বানাতে শিখছিলাম না, আমি দেখতাম হোটেলে চাই দিতাম, কিন্তু কিন্তু এইবারটা দেখে শিখে নিলাম। আমার স্যারও কমপ্লেন করলো
ও যেগুলো দিয়ে বাহ বেশ টেস্টি। এখন এটা আমাদের একটু নেশা হয়ে গেছে এটা করা। ये बांग्लादेश का हिंदू लोग है नहीं तो बड़े पड़ते हैं। আর খেতে পারতেছি না আমি। হ্যাঁ बांग्लादेश उधर कितना मजा करोगे বুঝতে পারলো दो बार আজকে তো দেখতেই পেলেন আজকে আমার চিকেন বিরিয়ানি ছিল, চিকেনটা ফ্রাই করে বিরিয়ানি বানিয়েছি, হেভি টেস্টি। ও মাই, আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না। আমাদের নতুন ফ্ল্যাট আর নতুন আজকে 4 দিন হয়েছে আসাই ফ্লোরে, তো প্রথম বিরিয়ানি রান্না হয়েছে বন্ধুরা। তো আমি আর খেতে পারছি না। আর হচ্ছে রায়তা আছে। हाँ तो भी ज़्यादा करेगा। कौन सा? अभी भेजेगा, बाद में नीचे जाएगा तभी भेजेगा। किचन में है बहुत जा रहा है तो किचन वाला भी लेके जा रहा है, भी जा रहा है। अंदर चलो पहले। इसमें ढुका दे, इसमें ढुका। हाँ हाँ झुका रहे हैं उसमें झुका इसमें तब ढुकेलो करिएगा। बहुत टेस्टी जाओ कह रहा था, बहुत टेस्टी था, बहुत सारा मेरे सामने बनाता है ये सब लोग समझे तो बहुत अच्छा टेस्टी लगा, बहुत अच्छा थे। अब एक बार खाएगा ना फोन करेगा मेरे साथ, जो उसका नंबर दो तो उसका नंबर दो तो बहुत टेस्टी, उसका जो जो खाता है बहुत तारीफ करता है, बहुत तारीफ करता है। চলো দোস্ত লোক, চলো বন্ধুরা ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম, আবার নেক্সট ভিডিও দেখা হবে। প্লিজ